front of me. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me. Matu jamana ka ore akele aka dignity ube lakana tukumena mu watu jamana basic fana bela kana tukumena wala bika fuli bla malembe. Professor Dr. Shugel Kokola mega tarata si blake makan jamana mako ma malitola kasoko ka nyamko ba no Emir Sheikh Zayed ale fatuli Dr. Shugel Kokola mega mi fa ko la me do Emira Arabini président ka jamana nyamo ba Sheikh Zayed Mali tribade do ale visite bado ke Malila avec Sandama Damabu fo avenue d'Obe à Togo de Bala avenue Cheikh Zayed Bamako Kaube Bado ala ya Kalfa Minala le Damandamambo donc président de la transition ya Medoumna ako malgré que Galea be jamana ka sisa fo Mali délégation Bado Kasea ala Togola gouvernement Togola ni Mali peuple be Togola kata Sanafola Emira Arabini président Koura Mohamed Zayed ka foli faye ka duaw ke tabaye ka dairosma ansele président Koura ko adjaray kosobe pare sigira noy parce que alere nyina Afrique jamana baw teri baw minumbe Emira Arabini buro Afrique la Mali bula donc o mabali alla ka foka be Mali président la transition ka Mali peuple befo e ka jamana tola parce que ça allait de sigira président yalla katla ka foko président la transition hakina yimu oye Tria mimbe Mali ni Emira Arabini che korale doka faroka coopération mimbe ani che doka faroka Emira Arabini président ko konga fo président ko ale disponible lendo Tria ni balmaya mimbe Emira Arabini nyemo nuka peuple ni Mali nyemo nu pa peuple ko ale ba fe ko la kuraya ko sinsin ka foko aye minke ko amabali alela parce que teru baw minum buguru Mali bula Afrique donc assurance du président de la transition le colonel Assimi Goïta ko le siglen non nay na be se kana visiter Badola ko nga relation consolidée donc kuma bam no kanga phobie ko ndrandi ke Mali peuple et président la odenia la jarami kuma sina Côte d'Ivoire ka nyashi lamani la kanal Mali jamana kuma ko kanaka wanya foga fle dore fana ke munu na fanka beaucoup souvent Mamadou Bagayoko ale kumbe no Mali to la emi fanko la mer jakele ko pui ni asien fola ka ke africain orde yan buli kana surtout Côte d'Ivoire Mali Côte d'Ivoire ambe jamana kele angala nyini anga Mali famo fana ka exemple ta Côte d'Ivoire ka o kaseka kopu jakele were organiser ina fo anya men Niger be ka lanyi ni chugumna ka kufe an Mali fana ay jamana di ay jamana badi anga population en famba de makala an de be fedi brusuge anta torona akololo don an de be coupure anarchique ke anta kolona a torona nafando wa an de be ta forobo 200 hectares 300 hectares anta sena mo tala ka ke mamne ka ko wala ka tatan ka bla ko mina bla sini nyesigi nimbe kololo min ka jugu kungoima Mali kungo konona akera ina fo banabato munum ba furake mo ko kalale no ozefori ani ONG bon uludu uni banabato enti nyogon kame uto nyogon kame koroedi mo tara abe français ndef bo wa fu kuba remise bo manaka no mo fla mo sabadawma da atina seka fo fam vraiment anga famo ka bo manaka in kolo giria avralement fan fait et média ORTM vraiment aka wuli kawjo noté jugu duru de be Mali kungula jugu folo o etasmay alete kungoto ate kungo sogoto ate kungo yiri to aba be jini kaba flana oye mogoye minumbe forobo na forobo la aka ke to ambe boloye sene mais aboko jugu ya de kudu dobe o singa foro dobo 200 hectares o 100 duru ke wote makala parce que mba tige ka mamine fo fere ka ke o se ka dabla chugumina adore joye minumbe damambarake ni uluna na fore kono bi yoro be sogo wo obiri utige ka kono wa nuyu ko de yoro encheni
sabana ye jumɛn bagan gɛnnaw minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka don an ka jamana kɔnɔ kita bafula bɛ kɛɲɛba u bɛ taa u bɛ yiri kun tigɛ yiri magamaniw b'u ju tigɛ baganw b'a dun u bɛ tɛmɛ tasuma bɛ na a b'a bɛɛ jeni hali belebeleba min bɛ yen nɔ a bɛ tasuma b'a sɛgɛ fo a bɛ kɛ sababu ye a bɛ sa ko mɔgɔ jumɛn de bɛ na duurunan na o ye yiritigɛlaw ye parce que yiritigɛlaw n'i y'a jateminɛ a mɔgɔ 10 o 10 mɔgɔ min bɛ sariya kɔnɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 1 mɔgɔ 2 kan donc mɔgɔ 8 to si tɛ sariya kɔnɔ ko fo an ka fɛrɛ kɛ mun de kan ka kɛ formation de don wa wuli ka jɔ don wa ɲangili de don wa fo an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma OSEFOR bɛ baara la u bɛ baara la mais hali bi u ka dɔ fara a kan ministère environnement bɛ baara min na environnement kun na hali sisan u ka dɔ fara a kan an bɛ wele bila villageois ma n'o ye coopérative mɔgɔ ye ka taa u ka commune maire fɛ ka se cercle la vraiment an bɛɛ k'an jija an ka kungo bɛ se ka tɔpɔtɔ anw bolo cogo min ɲɛnamaya tɛ taa kungo kɔ parce que n'a kalayara dugukolo de bɛ kalaya an bolo n'a tiɲɛna sɛnɛfɛnw tɛ ɲɛ n'a tiɲɛna bagan marayɔrɔ tɛ ɲɛ bi Bamakɔ bɛɛ bɛ balo lɔgɔ ani charbon min bɛ balo gaz ni courant n'a man ca o kɔfɛ sa embargo min maliba kɔrɔ kabi janvier kalo tile 9 tɛmɛnen a b'a la ka gɛlɛya ba lase moto dilannaw ma an ka dɔw ka sira lamɛn ne ye moto dilanni kɛ Kilidani na an bɛ wagati min na ko sisan a b'a ka marché taabolo bɛ cogo di bon sisan marché taabolo a ka suma n bɛna sisan kɔni baara ye zanni kelen-kelen de ye yala e yɛrɛ fɛ mun de nana ni gɛlɛya ye bon min nana ni gɛlɛya o jamana yɛrɛ taabolo de ye sisan parce que jamana ka gɛlɛn sisan diɲɛ yɛrɛ ka gɛlɛn quoi n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ moto dilan o y'a sɔrɔ dɔ b'i kun fɛn t'e kun e bɛna min sɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ nasɔngɔ yɔrɔ moto dilan kɔni bɛ kɛ la zanni kelen-kelen yala o de ka bolo ka lase faamaw ma bon welekan bɛ ne bolo ka se faamaw ma hali b'u hakili to jamana na bon ne ye moto dilanna de quartier Filewu la an bɛ se k'a dɔn marché taabolo a bɛ cogo min na aw fɛ sisan bon marché silanama kɔni a ka suma yɛrɛ de bon n'an yɛrɛ ka jateminɛ an ka ba kɛ ni diɲɛ gɛlɛya de parce que diɲɛ yɛrɛ de ma nɔgɔ sa Mali dɔrɔn tɛ dɛ fansi yɛrɛ de ma nɔgɔ sa yala welekan b'i bolo ka lase faamaw ma bon welekan min bɛ n bolo ka se faamaw ma faamaw k'u hakili to an bololabaarakɛlaw la o de ye ne yɛrɛ ka welekan fɔlɔ ye parce que bololabaarakɛla fana n'a ma dɛmɛ gɛlɛya mana kɛ cogo min n'i bɛ dɛmɛ a bɛ tɛmɛ i kan mais n'i ma dɛmɛ a fana ma nɔgɔ dɛ wala u ka yɔrɔ ɲini an bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ ka yɔrɔ min garanti hali n'an tɛ an denw bɛ se ka baara kɛ ou bien mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ o de kɔni o y'an ka laɲini ye ko kɔni dɔrɔn ne san ne débrouille la baara in a kɔnɔna ko ka ca mais ni aw kun sera k'an dɛmɛ kɔni i n'a fɔ sigiyɔrɔko la bɛɛ ɲɛnama mun bɛ yen ni i sigi ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ni i y'a fɔ hali parenti bɛ denw i bɛ se ka a continuer cogo min yala client ko ta fanfɛla a bɛ cogo o fana ye dɔɔnin c'est basi foyi kɔni t'an na bon an ka baara ne ka baara ye moto dilan de ye an bɛ se k'a dɔn marché taabolo bɛ cogo jumɛn na bon marché taabolo sumalen don dɔɔnin parce que embargo bɛ yen a ye gɛlɛya kɛ bɛɛ kan parce que client yɛrɛ tiɲɛ na wari tɛ sɔrɔ u bolo sisan nɔ parce que bɛɛ ko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen o de sera an ka marché kan yala welekan b'i bolo ka lase ɲɛmɔgɔw ma bon tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ ɲɛmɔgɔ fo yɛrɛ de u ka baara la parce que tiɲɛ na jamana taabolo a ka ɲi u bolo quoi ne ka baara ye moto dilan de ye quoi bon alhamdulilayi bon marché taabolo bɛ cogo min sisan bon sisan marché sumara dɔɔnin kosɛbɛ yɛrɛ de depuis embargo kɔni daminɛ na vraiment a tun bɛ cogo min na kɔrɔlen a tɛ bilen kosɛbɛ belebeleba bɔra la quoi baara taabolo a yɛlɛmana kosɛbɛ kosɛbɛ nka yɛrɛ kɔni baara mana ka cogo cogo a bɛna ka cogo cogo bolimafɛn ko la dɔɔnin dɔɔnin n'o tɛ kɔni a tɛ kɔrɔlen bɔ vraiment a tɛ kɔrɔlen bɔ. ayiwa min tali kɛ an hakilina an b'ale kɛnɛ sigi Kasim Tarawele ka laseli don bɛnkɛ ko yɛrɛ wolo ni jamu bɛ wolo nka ni tɔgɔ ti wolo hɔrɔn sɔntan ja ka farin dɛ bɛnkɛ ni miiri kɔni kɛra fantan ka nafolo ye kɔnɔ gɔna ka a fɛrɛ bɔ ye bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko jamanajɔ ti don kelen ko ye i y'a kɛ bɛɛya ye o i y'a kɛ kalata ye o i ye fanga yɛrɛ sɔrɔ k'a jaso o bɛnkɛ n'i b'a ala kɔni i k'i sigi n'a mangoya ye i k'i sigi n'a kɔlɔlɔ ye i k'i sigi n'a tɔgɔtiɲɛ ye fɛn caman bɛ bɛnkɛ n'i bɛ fanga la i kan k'o mun i tɔgɔ la ka tɛmɛ nka fanga kan k'a yira waati ni waati ko a ye fanga ye o b'a to a bɛ sinsin bɛnkɛ nin waati laban in na an ye ko caman jateminɛ an ka jamana kɔnɔna na min ye tajiko gɛlɛya ye Mali yɛrɛ station tigi olu ka station kɔnɔna na wulikajɔw ka ɲɛsin fanga ma bɔnforola kumaw
min ye waleyaw ye minnu bɛ jamanadenw yɛrɛ fujinɛ ja min ye finitigiw ye u bɛ k'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka kiimɛli kɛ o ko la ka sanga ko dɔw n'u nacogo ma bɛnkɛ o de la u y'a yira k'a fɔ ko maaw bɛ yen finitigi kunda k'olu tun b'a fɛ ka fanga daraki kɛ tuguni nka wulikajɔ ani sɔmijɛnya finitigiw ka fan fɛ tɛgɛ sira ka da u kan bi burudamaw y'a yira k'a fɔ k'olu ka maa min tɔgɔ fɔlen don a la bɛnkɛ k'o tɛ fanga daraki in na o ta na kɛ ko wɛrɛ ye sabula ale minɛna kalo tile 7 fanga darakilaw ta o ye kalo tile 11 ye maa minnu bɛ jamana kunna bɛnkɛw y'a yira k'a fɔ bi k'a ko bɛna tɛmɛ min ye sariya tigilamaw olu ka bolo fɛ o sariya ko o nasira fana fɛ dungo juguya ni yuruku min taara ka ɲɛsin wolomasiri tabaw olu ka minɛnw ma bɛnkɛ o sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka to senna hali bi min ye generali damadɔ ye tɛgɛ sira ka da olu kan ani kolonɛliw an y'a mɛn k'a fɔ yɛrɛ a kelen tun b'a fɛ ka i yɛrɛ bɔnɛ a nin na nka min ye wulikajɔkɛla ninnu ye u sera k'a to o ma se ka sira sɔrɔ bi bɛnkɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen don Mali la k'a sababuya kɛ farafinna farajɛla bɛɛ lajɛlen bolo bi taabolo min bɛ jamana in kɔnɔna na a ka ɲi nka an yɛrɛ fɛ yan an sen tɛ ka bɛn dɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔw bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ min ye maa caman ye o bolo bi furancɛla fanga kan ka se ka dan dɔn a yɛrɛ la a yɛrɛ ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ la yaasa min ye CEDEAO ye o bɛ se ka na u dɛmɛ cogo min Togo jamanakuntigi ale welela o de la a ka se ka sɔnɔgɔyali kɛ min ye furancɛla fanga in ye kalo 24 mun fɔra o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa a ko kun ka cɛ nɔn tɛ min ye jamana in kɔnɔna bi bɛnkɛ sɛgɛn bɛɛ dɛsɛ bɛɛ kɔli bɛɛ maa caman bɛ k'i bolo fila da i kun ka kule Bamakɔ kɔnɔna na u bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko Mali fan dɔw fɛ dɔw yɛrɛ ma deli ka lafiya yɛrɛ u ɲɛna hali don kelen da kelen ji tɛ sɔrɔ kuran tɛ sɔrɔ min ye baarako ye o gɛlɛya nalen no fara nin ko in bɛɛ lajɛlen kan bɛnkɛ furancɛla fanga tɛ se ka nin bɛɛ furakɛ jamanajɔ tɛ don kelen ko ye fɛɛrɛ ni dabali ɲuman minnu bɛ se ka sɔrɔ yaasa jamana bɔ ni degun ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bɛnkɛ o ɲini waatiw ye sisan ye nka ka fanga di k'i wuli waati f'i ye bɛnkɛ n'i ma farati i bɛ taa k'a sɔrɔ i ma fosi kɛ kuma tɛ furancɛla fanga bɛn ma kɛ a ko la kalama ta a ko la nka ɲɛmaw ani a maa minnu bɛ n'u bɛ fɛ k'a lawaleya bɛnkɛ u jigi ye jama ye o baaraw yaasaw ka se ka ɲɛ sɔrɔ danaya tilennenya ani laadiriliya bɛnkɛ ni furancɛla fanga maaw b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ se ko la n'u y'a dɔn k'a fɔ k'u kan ka se ka ko kɛ u k'u tilen bi ni maaw m'a dɔn bɛnkɛ ala n'a dɔn u ye. Ayiwa Porokomajɛ kunnafoniw yan'an ka bɔ an bɛ ni Usman Tarawele man bɛ ɲɔgɔn fɛ man nin la. André, ça va? Kɔri baasi t'i la? Non, trop chitia. Ah, tabarikala. Kangari de ka tɛrɛnga mɔgɔ ninnu ye dɛ. Ɔkɔ. Wala ko Kamalen ni André si bɛ ka jɛ dɛ. André. N'o fɔra i fana ma ko juguya. Ayiwa. André. Mun bɛ k'a fɔ a bɛɛ bɛ k'a fɔ. O ye tiɲɛ. Ni kaba y'a fɔ i b'i ba fɔ. Souvent je sais k'a fɔ. Ayiwa championnat national Ligue Orange an dɔrɔtu bɛ sen na ka bɛ ntɛnɛn don. Awɔ. An bɛ se ka jaabi dɔw dɔn. Oui, an bɛ se ka jaabiw dɔn mais yan'an ka se jaabiw ma mun bɛ bi sisan n'o bɛ ka kɛ n'o o mi-temps yɛrɛ yɛlɛnna ka ban deuxième mi-temps yɛlɛnna an b'o ɲɛfɔ o y'an ka nin semaine match fari ye. AFL de Bamako n'ale y'an ka équipe kɔrɔba ye ale ni Joliba olu kɛlen bɛ ka karaw kɛ u bɛ 2-2 na mi-temps an y'a bila kuma min o y'a sɔrɔ Bima don fo ani fo a balɔntan ka di kosɛbɛ an y'a sɔrɔ cogo min Djibril Kaba ni Masa Solo la donc o b'a yira k'a fɔ ni équipe fila olu de fana y'u jɛ ka taa fo Coupe du Mali finale la donc u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Coupe du Mali finale fana na mais n'i y'a lajɛ hali match ale la championnat la ni hakiliw b'a la u ye 2-2 kɛ ni championnat ye ale la fu ni fu donc o b'a yira k'a balɔntan si tɛna nɔgɔya halisa bi fana ma don fɔlɔ bi fana ma don donc n'o bɔra la an b'a fɔ ko sini ni ala sɔnna an ka équipe belebeleba sabanan o fana bɛna ka bɔ ko 24 kɛ championnat la Stade Malien Bamakɔ ani AS Police polisi min kɛ Stade Bugale ale la o tuma ni Stade bɛna kɔ da ɲɔgɔn kɔ la dugutigi ni an y'a fɔ cogo min Kamel Diabo olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nka jaabi minnu sɔrɔla journée 20 ani 4 in kɔnɔ olu filɛ yele ale tun ye Isfas Bugɔ Sabani fu Afe ale fana ye Seba ta Bakarijan ka 2-1 El Seba ale ye US Sport Bugɔ 1-0 US Kita ale Corona ka sosi o bɛ fɛ 1-1 dugu 7 binna Kulukoro on se ka tɛrɛ ɲɔkɔrɔ 1-0 o cogo kelen na Asom fana ye Asko Bugɔ surprise b'a la 1-0 dugu Douane ale ni Black Star olu ye 2-2 kɛ fu ani fu donc ni ye championnat national journée 24 ye 25 na o bolo dara déjà juma dɔw bɛ daminɛ ni ala sɔnna an ka championnat o hukumu kɔnɔna la Mali la yan
Osman Traoré ni ci lamma wara fanan ci ka lamale ko so e ci ñaare kuna funu faranyo kuma so kuna André Traoré Kassim Traoré joro ka bo baro sawatilla kusube Ousmane Wule Diallo flawdi alaikum suya ko la mafu ko la ka suya